Higala, kumusta? Mayong adlaw kaninyong tanan. Nakakita naman siguro ang tanan, no? Sa pamahayag sa atong senador Amy Marcos tungod sa igsuon, no? Matod pa niya nga ang iyang igsuon nagdrudruga. Lakip na ang iyang asawa o mga anak. Porbida, no? Dili lang kay pamilyang magnanakaw ni si BBM, pamilyang adik pagyud, no? Pamilyang adik pagyud. Mo day ni si BBM mga igsuon kana interviewon siya sa media, kanang mura siya wa kasabot siyang gibati, no? Magnga-nga siya, di siya katubag og maayo. Kay murag nadaot ta dayong utok anis drugs, no? Ya kani pud iyang asawa pod, no? Tan-aw ninyo murag dili lihok sa kuan ba mga professional nga tao, kay kaniyang asawa tanawa mulihok bangag gyud pod, no? Mo ni sila nga Ginoo, dili lang kay pamilyang magnanakaw, pamilyang bangag pa. Kini bitaw ang gihimo ni Senador Amy Marcos, dili ni pagpangdaot siyang igsuon, no? Dili ni pagpangdaot siyang igsuon, kun dili lang gyud ni siya konsentidor, no? Dili ni gyud konsentidor ni si Senador Amy Marcos, no? Gibulgar gyud niya ang tanan, no? Kita mutuo na gitaan ni kay igsuon na gud ni. Pero kining Malacañang gipanghimakak nila nga dili kuno tinuod, labi na ning ilang tigpamaba nga si Claire Castro nga gabula-bula lang baba. Nga matod pang Claire Castro nga di tinuod. May pa ka Claire Castro kay nagbuot-buot ka. Usa man ka parente mo ni BBM kay naswito ka siyang kinabuhi. Kini mo'y angay natong tuhuan kining igsuon nga nagsulti karon. Ha? Kay dungan-dungan na sila dako. Naswito ginuon sa binuhatan siyang manghud. Ikaw Claire Castro, ako pa nimo magkuha kag pisi, ihikot nimo slubi unya, ihikot imong liw unya ambak. Kay wa makahinungdan pagka tigpamaba ni BBM. Ya bula ra pud ang baba nimo. Kini mo'y angay natong tuhuan kini iyang igsuon. Tinuod jud ni, no? Nga nagdrugs jud iyang igsuon. Apil iyang asawa o kini iyang mga anak. Grabe. Muna nga naka presidente tag-ingon anak karon, no? Muna nga tanawa ni atong nasod karon nagkagubot na, no? Kay atong presidente day way tarong pangutok tungod sa drugs. Ha? Kita ba ninyo ang atong nasod karon? May ba day pagkada nga nagkayamukat man tungod kay atong leader, ang atong presidente way klarong paminsar kay perminti sabog, adik, no? Kaniyang asawa utro pod, yang naong gamug utra murag naog tuko. Naunsa naman yung tao ni, no? Ako bilib ko sa gihimo ni Senador Amy Marcos, no? Bilib ko kay bisang gani kini iyang igsuon gani niya ni, pero gisulti niya ang tanan, no? Gisulti niya ang tanan nga kini iyang igsuon grabe yun ka adik. Muna nga kita mga yanong Pilipino pana dita magsalig ang gobyernuha nga naman, magsalig ta ng gobyernuha nga matay daw-daw ni ini, no? Ha? Wa matay daw-daw gihapon. Napil ba day ninyo mga Pilipino nga natay presidente karon? Wala. Ha? Wala nga naman. Tanawa ni atong kahimtang karon, no? Perti ng paita, no? Lisod na kayo, gubot na kayo atong nasod gumikan sa atong presidente nga adik magnanakaw pagyud. Una kita mga Pilipino, ampo lang ta pirmi, no? Mao gyud atong sandigan magampo nya. God bless kaninyong tanan og daghang salamat og mayong buntag og mayong udto og mayong hapon og mayong gabi.